अनिका, इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा धचका आप समझती हैं? इस वक्त शीरी मज़ारी अब तक ऐलान कर चुकी हैं कि अब वो जो है वो लाताल्लुकी का ऐलान करती हैं तहरीक इंसाफ से। इवन वो कह रही हैं कि वो शायद सियासत ही छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा धचका है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब के ट्विटर को हैंडल करने से लेकर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामला, बहुत सारे सीनियर लीडरशिप वाले मामला जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा हैंडल किया करती थी। एक सर्टन ग्रुप भी था, ऑब्वियसली हर जमात के अंदर एक ग्रुप बना होता है, आपको पता है। असद उमर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, फिर शफकत महमूद साहब, मुनज़्ज़ा साहिबा, ये अक्सर औकात कोहसार में बैठे हुए नज़र आया करते थे। और ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक दाएं बाजू वाला काम करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शीरी मज़ारी साहिबा हमेशा से बहुत ही वोकल रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा खासा बड़ा लॉस होगा। इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि शीरी मज़ारी साहिबा ने ये जो सियासत छोड़ी है और वो कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी, क्या वो वाकई में फॉर गुड छोड़ दी है या ये कुछ अरसे की ब्रेक है और कुछ अरसे बाद लौटने वाली बात होगी? क्योंकि अब सवालात ये उठ रहे हैं कि धड़ाधड़ परिंदे जो है वो उड़ते तो चले जा रहे हैं पीटीआई के बाग से, लेकिन क्या वो परिंदे लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे? क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत सारे पार्टी को छोड़ रहे हैं कि मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल वक्त के अंदर स्ट्रेटेजिकली छोड़ के चला जाया जाए, या फिर ये वापस आने की और कोई रास्ता छोड़ के नहीं जा रहे, यानी सारी कश्तियां जला कर जा रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन सारी ही टॉप टियर लीडरशिप, यानी इमरान खान साहब से जो नीचे यानी सेकंड टियर लीडरशिप, इस टाइम पे बहुत सारे केसेस, बेशुमार केसेस भुगत रही है और देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन टॉलरेट वाली सिचुएशन मुझे नजर आती है। क्योंकि यही वो रहनुमा है जो कि पहले तो इन तमाम चीज़ों की मजम्मत नहीं कर रहे थे और अब जब मजम्मत करने की बात आई है तो सिंपल मजम्मत नहीं कर रहे बल्कि पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा भी, बाकी सारे बहुत सारे और लीडर जो कि अब छोड़ने की जिनकी खबरें आ रही हैं, वो सारे के सारे और इससे पहले जो छोड़ के गए हैं, इन्होंने शुरू के कुछ दिनों के अंदर शायद भांपा है कि सूरत हाल क्या है और उसके बाद जमात को छोड़ना शुरू किया है। शायद कि इमरान खान साहब अगर पहले ही दिन, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट गए और उनको रिलीज किया गया है और उनके पास बाकायदा सारी खबरें भी पहुंच चुकी थी, वो पहले ही दिन मजम्मत कर देते और इस चीज को डिसोन कर देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी किस्म के वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है और जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, तो शायद उनकी जमात इस तरीके से अभी उसके जो है वो इधर उधर शराजा ना बिखर रहा होता, मामलात बड़े संभाले जा सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने मजम्मत करने में और अपने आप को इस सूरत हाल से डिटैच करने में बहुत देर कर दी है और बहुत देर करने की वजह से, और वो डिटैचमेंट भी कंप्लीट एंड अनकंडीशनल एंड अनइक्विवोकल नहीं आई, उसके साथ बहुत सारी इफ्स एंड बट्स अटैच्ड है। वो जो इफ्स एंड बट्स अटैच्ड है उसी की वजह से इस टाइम पर इमरान खान साहब को अच्छा खासा सियासी धचका लगा है। आज से कौन एक महीने पहले सोच सकता था कि इमरान खान साहब की जमात इतनी कमजोर हो जाएगी कि उनके बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे और बड़े बड़े लोग जमात छोड़ के जाने लग जाएंगे। आज से एक महीना पहले तक तो यही सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब अगर इंतखाबात किसी भी टाइम हो, एक महीना पहले हो, 2 महीना पहले बाद में हो या 6 महीने बाद में हो, इमरान खान साहब जीतेंगे। मेरे ख्याल में एक घाटे का सौदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस टाइम पर। एक बड़े वाज़े तौर पर अक्सरियत और बहुत सारे जो पोल्स हैं उसके अंदर एक मकबूलियत की सतह जो इमरान खान साहब ने बाकी तमाम लीडर्स के कंपैरिजन में हासिल की है या हासिल की थी, उसको खुद खाक में मिला देना मेरे ख्याल में ये कहीं की किसी तरह की भी अक्लमंदी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ना था अगर 3 महीने बाद भी इंतखाबात हो जाते, अगर अक्टूबर में भी इंतखाबात हो जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत पर कोई फर्क ना पड़ता। इसी तरीके से आज से तकरीबन 1 साल 2 महीने पहले मैं ये कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना मुश्किल हुआ था। बाकायदा एमएनएज एमपीएज आकर कहा करते थे कि हम अपने हलके में जाने के काबिल नहीं रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी माशी कारकर्दगी और जो वादे हमने किए थे वो पूरे नहीं कर सके, इसीलिए हमारे हलके के अवाम तो हमारे गिरबानों को पकड़ने पर आ गए। उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये आग का तौक अपने गले डाल दिया और बजाय ये कि पीटीआई को अपनी ही मौत मरने देने की बजाय इन लोगों ने ये सारे के सारे जो जिन अंगारों पर आज ये चल रहे हैं
اور جس کی وجہ سے پی ڈی ایم انپاپولر ہوئی ہے اس کو خود اپنے نصیب میں لکھ لیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی 9 مئی والے واقعات کو ڈیفینڈ کر کے یا ان کو عوامی رد عمل کہہ کے، کیونکہ عوامی رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی پہ غصہ چڑھا تو میں جا کے اس کا گھر جلا دوں، یا مجھے کسی کے اوپر بہت شدت سے کسی معاملے کے اوپر اس سے اختلاف رائے ہے تو میں اس کی گاڑی توڑ دوں۔ اس معاملے کو تو کہیں سے کسی طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، نہ صرف ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ اس کی مذمت نہ کرنا ایک کرمنل نیگلیجنس کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کا شرازہ خود بکھیر دیا ہے اس موقع کے اوپر۔ اگر وہ بہتری کرتے، اگر وہ عقل مندی کرتے اور اپنی پارٹی کو اکٹھا رکھنے کا سوچتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے 1-2 مہینے بعد انتخابات ہو جائیں تو ہم لوگ انتخابات کی طرف چلے جائیں گے، وہ جو گفتگو شروع ہوئی تھی جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب سے تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی تھے، فواد چودھری تھے وہاں، اور obviously سینئر لیڈرشپ کی آشیرواد سے ادھر تھے، اگر وہ لوگ کوشش کرتے اور بات چیت کے اندر 1 مہینہ 2 مہینہ یہ لوگ آگے ہو جاتے، یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ابھی تو صورتحال 14 مئی کو انتخابات والی رہی نہیں ہے، اکتوبر کے اندر لے جائیں معاملوں کو، تو شاید معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا، اور اگر نہ ہوتا تو پی ڈی ایم کو اور سبکی اٹھانی پڑتی، پی ڈی ایم کو اور منہ کی کھانی پڑتی اگر وہ اکتوبر کے اندر انتخابات نہ کرتے کمٹمنٹ کر کے۔ تو صورتحال اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے سے آگے کی چلی گئی ہے، یا اپنی موت کو خود سے وہ ملک الموت کو جو ہے وہ انوائٹ کرنے والی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اور شیریں مزاری صاحبہ کا جانا، ابھی تو میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی سن رہی ہوں کہ ان کے بھی کچھ امکانات روشن ہیں جماعت چھوڑ کے جانے کے، ناٹ جسٹ دیٹ، فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات ابھی اس سے پہلے صبح کے ٹائم پہ جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ صاحبہ کی بات آئی تھی۔ تو کنٹینیوسلی دن کے اندر درجنوں کے حساب سے اب لوگ جانا شروع ہو گئے ان کی جماعت سے۔ ایسی صورتحال میں اب عمران خان صاحب کو پھر سے ایک دفعہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا محاذ آرائی کرنی ہے یا معاملات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کیا اب کانٹیکٹ کریں گے آپ اپنی ٹرمز پہ۔ 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب ایک ہائر گراؤنڈ پہ تھے، اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیاستدان ہے جو جیل میں گیا اور اس کی کوئی بے عزتی ہوئی ہو؟ میرے خیال میں تو جو جیل میں جاتا ہے وہ سیاسی گریجویشن ہی کر کے آتا ہے، تو خان صاحب کا جیل میں بھی جانا ان اٹ سیلف وہ خان صاحب کی مقبولیت کے اندر ہی اضافہ ہوتا، کسی اور کی مقبولیت میں اضافہ نہ ہوتا۔ تو وہ والا موقع بھی ہاتھ سے گوایا، قومی اثاثوں کی طرف بھی، شہیدوں کی یادگاروں کو بھی مسمار کیا، اور یہ والا یہ جو پنچھی اب اڑ کر جانے لگے یہ والا توق بھی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ تو عقل مندی تو وہ کہتے ہیں سیاست ہوتی ہی پاسبلٹیز، پالیٹکس از دی نیم آف پاسبلٹیز۔ اگر آپ معاملے کو بالکل ریڈ لائن لگا کے بیٹھ جائیں اور بولیں کہ نہیں اس سے آگے میں نے جانا ہی نہیں ہے، تو پھر سیاست نہیں ہوا کرتی ہے۔